I tear for Mama Quaba, the bedroom, dear Subi. Sassy no abba. For a few days to our former radio. Then so was so that man in la. So when you have been so Maya, the patch of a modern friend. Said no, Omra, no metier, or ben you drew. What I am a wide ye, I'm a brunier, a wide dear, and yet a dear tear better son. We used to do. Niminia said they become Niminia Bema, Nana Brefa, Niama. Or your caretaker or Ghana Wesley Methodist Church that way. One a day, many did you, my dear. In Alabama, Mamma Quab, the bedroom, dear, so say a toy and suffer a war. One puputi, would you say or yo, and then they will carry one, you did you, my dear. More quab be the medley, dear, so we used to deem. Amen. You know, me can say, only check. You said there's 21. Omi so obano, in 7. The man and here for them of 4. What do you be? In Obano. So we can count Proverbs 31 so Obano, your papa, and your uncle. Now, me say, Busa say, Bronya, a million a way. Visitors, I want best less lying. Yeah, baby, no, my pretty, but you see any other bed than a Christo neighbor, what in your Gina, sir. I know what in your saucer and no me you move. Gina, I. Yo, Miniaba. The woman said, yeah, Christopher. A man, no, Yamfa, a year in Nana, Sarah, Nabrabo, and ya bravo. Nambima said, ye for Abraham, no Yamfa, or Sarah, and Nam, our shanty, or share a bofwa, and Nam snow ede, or nyao, Banasa, no Mompire, no Yamiashe, Abraham, Bosse, Yanni Veba, Isaac, about Berry man or Ubi mana, on a bedi we are seeing also. No, so we na no dabi o hwe abofo bi twa oba ya osomo no somo na ya abofo no bisa Abraham say na oba we yere no so no sa afesende binuanom say ye di bronya yi so yen kai say ye ma afofora ene no nyame so behwe so na ye den wo hyira ye ye hwe odifo Elijah so call kunafo no na ne ba na kna je ba ko na Nengo pese odi wu no o se fama bi ni na ode ma no wan kasa me fa ma wan kasa esha first o kasa esha so wan kasa o fa ode ma no we kire se bronya nsu ye kasa nia wa edu wa bi na ya na ya bu ye pese ye nyame aduma na nkofu ya bobo se aho de ba fio no na ba na nanimu asate afesa na afa die na nya bufuo kra na be ya bufuo bronya mi nua ba se hia nyame enhira se hia nyame enhira yansu enyame nhwe ya nyame na na me friend so me hwe nya akopon na he metima ya ma minyanam bronya yi aye anije su nipa ba akon ni e ma ne yi adodo na edi e na ma ne yefe di se kabronya ekro benya ka wato nsafira awofo obi bi oba fi obi ano kakra bi a obi ano fama no nyame so aheso ahira no abusua de obere bronya ebeto nkwa de obere bronya ebeto nhira de obere bronya bebie kwa bi ato ama oma na oma na yenya wo mu nyina se Sara ya nam no mienu ehira timba yenso se nam no mienu ka ya na yese mfata ye fira kura bi ase na so ta hira no atwe besi kura dua mu ala sa na won so ya onyame behwe so bu ohira oma na oma na nanom wo mu da achi bi amen. Amen. You that's you sure. Tawo be ye ami abe ma ye ke tutu ne ho nkomu yi. Proverbs 31 of say. Wo fra na busia. O hwe na busia yi pa no fra wo mtomapa. Nti
ma yehu se wo kunu no ene ne ma yeni wo mo pa wo mu kurom chese ntoma no kura no ye ka zo obi fra ntoma ba na nchese wakoto dumasi anagam nemo se ntoma de bia na mo ntoma ye neat wo mo ye neat wo mo ma ye kama to pie kurom adjustment ni ma me asumesi ni se na obetimi aka bibi na obafa sa issue yi ho de na abeka fa ho yo minya ba de meka fa ho no se minya ma no o se ofura abusua no ntoma pa ye beka se odi anigye ekwa abusua no so minya no ye wo brema bi o kwa bonten kro pesa o ba fie okwa adwuma kwara na wapon no na obisa overtime akoye overtime asemi nyina na se ntoma pa fura eni fie ekese anigye ni fie emofra no so ntimi ntena fie efise efie ho anigye ni ho na mom sa ye de ntoma pa fura ye kunu no ma ye manigye adwa ye kunu no ma okwa adwuma time no o ma no pa ho 1 minute dani de nyina okunu mi tena fie na ma so tena fie na ma le beyini pa na etia ne se mofra enam se anigye wo fie nti emofra no kosuko mu ho ade enam se anigye wo fie nti emofra dani de nyina anigye wo won so na se toko ofie a abofra no su da bi obi ahu na obi sa ne se adai wo yare ana enye se yare no ya adwentwi enda abofra ketwa no so no panyini entimi enye entina ye di bronye na na mese minua maaro no se yemma anigye ebra fie ebi tim ka sa mekodi awade aduro minua awade aduro bia ni biase enne ne usu ba ade ba ukunu betena fie no enne ye aduro so uma ukunu na nigye a so uma ukunu na bia ne padi wo de kasa de ma ukunu no uma anigye a oba bia ni abonte obetima di ukunu no efise ne wo ho no ye de fe eche ni kunu metaka meka na amanfo me se me yina onwa na nam sa ni yo mi ntinu so mi hu oba bia wa abonte a wo etiatia wo ye 7 feet kula wo ye 4 feet ma because me yina no mani diru mi hu a wo hu a mi hu no enti sa enya se video tiase mi wo ye no mi ko obi fie a me na bebro mi ko mu fie a mbu afu efise oba ma biane am so ma me so na me boa me efise mi nse na ba fie no na biane si wo enti ade enti na mi ko di ese mi yafunu so wo yo kunu ne saa ade bia ni wo edu ba bia ye nya no ma ya na ye pam ye kunu no mo wo ye ya okọ ye no obi so o paage na o de ama no na o ma ne na o ma ne kina o de bia na ma na wi aka de baako na o de aka no ho na so e ka hu wi a afa na o pese wo beje ka bu ne no wa ma na bi nka te na wa kodi nkrakra so aka ho afa de ne nanum atre hu se me ba nka te bi na me ko nkrakra sa me nka te na wo de ma no ye nka te bi obi si o nka te ko tunye bebre ye bi aponche ye nka te nka te kwa na so tinto adwene sande ye nka te kwa na so tinto akokọ de ye ni nyina ne se ma wo kasa wo nu kuru kasa no enye kasa de enye kasa pa ma wo kasa wo no mai kasa no enye kasa de enye kasa pa obi si ama wo me man so mu yini ye no omu nyina me kasa o mokro mu mfi me so ne abofra no betena ase akọ no den onyina ono ntem betete na so ye ne kai a o woni nyina opekwa aduan akọ ti se nyame na do no ware a wo no watete ntem na mbom se ebi si an abante wa wale so no maame di nachi o tiri pon am no kore na ne maame no akoma da no na maame no ma ne ntoma pafura na maame no ma ne kasade na maame no ye ne opa bia mantu onyiri ye no saade na sena kanmu minnuanom minnuama ye hwe pan ne ekunu no ye ma betena se ofie den na se ye daachi ye nyini nso a eho na ne yedwi aye no ye betwa ti ye ntwa ne ye ma ya bremi a ye ma ya mewa bom no betwa ne nyono no me mpa abode sa Christopher ke bedua na duapa na edu ya ma bremi nso a ya te na tepa na de nige aba ya bra bom amen amen yo minya bema na mishra amen nse tie fu mu tie gu asopem na be ye dwuma pa nso de aboa yen
be ma won hwe o kan verse 22 no o mi hu so no ba nan kasa no enam so jesu okru ne no ma pente ne ye le onso oba no onso fra purple ntoma ana lele nso so wo hyebi onso siesie no ho enti yema yehu se Peter enwome edikan etrem yensa tiche mu yensa kosi num ho asem na ye de toto kwa be ne be fa so ye de be toto ho ewo ye Christian braboma na mre yi mu afofide yi a ye di ye de be toto 1 Peter 3:5 no afi so emra ye kobro yen mu a sorry any parties invitation bibi no be away ni kwa be ne Kristo ni ba be fa so move on obetimi aso asa adie sa no meyi te bia obi ba mi fie na me ko party me kwa sorry aso ye nse bronya ye mpontem kwa be ne Kristo ni ba obefa so nti ye kan 1 Peter 3 verse 3 to 5 tede ma yo mini aba se hwe 1 Peter 3:5 no na de ba proverb ya asem nyina agbo tofa na o kire kronkron bra se o ye di bronya se o Kristo ni bronya na ye di bronya se ye abronya ni ye no se na o ma anidie ani ebuo eba se o hwe ni kunu na waya ma ni kunu nyina wie no o sanye mini ama no ye ma be kama ye tie bronya ye be ko asori ye be ko party be na so ye be ye nyina no ye kan se ye Kristofo on dutuo bi to no nyom o si no mind because na me na so me kai Kristo wo me mu a na mo chai me nua am bronya yi o Kristo ni warefo e kontina party asen ko sa azonto o Kristo ni ba watade a wodi ko party no enti bi sa o se Yesu aba na so o hye sa atade na ka se no beka yesi o ha de ya boruchiri na ya na mi bisa mo se yes Yesu ti say no after say no to say that was say that ya wa Ghana na e won tade bia ye nim se Kristo ni ba sha enye ye o make up bia Kristo ni ba ya enye na so bro che abedu bronya ya bedumi mi nua ma so mo ya kai se wo ya wa de nyina so ya de nyina na o kwa ma wa bra bra wo boro anya shronko mani ya wuye nyina no enda ma obusua no omoni so na sha wo no ma no ukura kwa abonten na ya bo ya de nyuma sisi no okuruta ukukura ya na eye fede ma na mbom sha wo compare na wo ya de a akora ni me ma me ne te ho no ade ntia se usiti na ye ne fe o ma ne na fo nyina hu den na me ma no se ba sa ye tim ka che so hu me ye ne te ho no ko ya o me yire ni that is my sweetheart yenya de ye kunu no nso betima boy hu dawuru e de akira foforo na se ye na asasi so a e that di so e wo soro na se ye kunu mpo etifa ye tutie ho e nkyere wo namfo ye man tifa ho tutie ye namfo a ada na efese Yesu bi etim bi no toto ye ho kire Nyankopon ye mpo ye tifa ye nto a ye fese onyame ba no kronkron ba no nti hwe you know 1 Peter 3:5 no nyena wo kan nyina na se oba no obo na brabo ni bibia oya no kronkron na otena abrabo a eso Onyankopon ani waka so ni po se de eso Onyankopon ani enti bro nya ya yedi ni ebe bia yanya ndi ebe so Onyankopon ani na ehu se ba bia obi ya no na me yeden o hwe amen nti me pese me kan 1 Peter 3 ma abetiefu mu di o me kan ni twi mu
Osomoma Machishadie enye hunam eni die mesawo eni sikashe ana intarishim ne mumma mo mumma nye akomemu enipa a wahunta no hunam a ejuo na eye kom adie a eporo enu eno na ne buo ye din onyankopon eni na saa na tete ma konkon a ode wo ho to onyankopon so no hyehyɛ wɔn ho na ɔbrɛ wɔn ho ase ɛma wɔn awra wɔn ekununom abafo no na da hɔ no na de nsia no koraa sɔso a wɔse sɛdeɛ Sarah tie Abraham frɛ no owura no ɛno na sɛ moyɛ papa na munsuro ahudie biara a moyɛ ne mma ne abafo ebe nya mma na yenya be ma na kyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛ no Kristo ni ba yo wase verse 25 no wase ɛnam so ɔbaa no opa 25 no a yehu no kwan so nkwa ni die ene brofo na ya na de onna ani die kwan so ye de ma no nti nam sɛ nti no ɔbaa no ɔse ahoɔden ni die ni adwuodie ɛna na onsuro emre a awɔ ɛwɔ n'anim onsuro mreye a ɛwɔ n'anim nkyɛ sɛ maame no oyi obi a otimi bibia wonsuro sɛ awɔ mu sɛ wabrɛ anaa bibi biara na ɔsere wɔ mre wɔ mu ɔsere a hu sɛ mre di ne na ɔsere ɔnyɛ ba ɔnyɛ ha baabi ɔsere wɔ ne mre wɔma yɛsua bibi wɔ maame no mu sɛ nti oyi onipa bi a na wɔsia adeɛ na wɔhwɛ adeɛ nso yie timpese mbisa sɛ Christmas mmerɛ mu tam ya yɛwɔ mu a nneɛma bebree yɛsɛ nneɛma bebree fi sɛ wotɔ wɔ you are spending a lot wotɔ wɔ woyɛ wei Kristo ni ba anaa Kristo ni awade ɛdeɛ afutuo ɛna ade betu n'afa saa 25 years sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne spending lot nka sɛ yɛburo nyɛ nti ne wɔ bi kora wɔ sɛ mkɔtɔ bi sɛ yɛafea no ahyia ne bia de sika no yɛ biribi a nkɛyɛ onua bɛrima ka biribi na mmaa no yɛntie yo me nua ma no wei deɛ mesrɛ na meka sɛ ɛhwɛ a ɔse baa no onsuro ne ɛbɛba awɔ ne onim ne enti a onsuro ne ɛbɛba awɔm ni sɛ ɔwɔ kootu bi wɔ hɔ ɔwɔ katasoɔ bi wɔ hɔ a wɔde ato hɔ ɔwɔ adeɛ bi ɔde asie ti dam duru ɔbɛkɔ akɔfa nti deɛ mesrɛ na meka biem ne sɛ me nuanom bro nya mesrɛ mo yɛnhwɛ kwan a yɛfa so na yɛyusu sika Claudia yɛ ɔma yɛ nuanom bi wɔ hɔ a mpaboa bi wɔ ɔtɔ ne last year akɔ mpaboa no hyɛ ne baako pɛ afi sɛ yɛka yɛdi na ɔkɔ ma ho mpaboa bi a bi kora yɛtɔ yɛnhyɛ ne mesrɛ ne sɛ sika no yɛntimi fa bi sie efisɛ yɛnim da wɔbɛba yɛnim da adwuma bɛsɛ ɔna yɛka no hwɛ ha yɛfitati ehu sɛ ɔbaa no otimi kyɛ aduane na ma ne mma na ne mfra na ne nkoa nyina nya bi ɛdɛnti a aduane no ahwɛ so yie na otinkyɛ bi mu ɔmo sɛ bere nya nso sɛ betima tena akɔ yɛnsene mu nyina hɔ a ɛwɔ atiesie yɛde bɛsie na du baabi a tibi sika na asɛ wedu baabi na sika no koraa no bi ne hɔ ayɛ no koraa sɛ da bi a ebenya sika no ɛbɛkɔ adwuma ebenya sika no nanso ɛnam sɛ yɛnye nyame na ɛnam sɛ yɛnim yɛbɛsi kyena ana adekyeɛ no nti no ɛyɛ sɛ yɛtim de bibi eto hɔ na sɛ bibi ba
sɛ awo bi bɛtɔ yɛn a sɛ awia bi bɛbɔ yɛn a yɛtim de yɛn nsa ato so anuanom awade bebree tɔkwa sisi ma awade bebree agugu adentia ɛnam nneɛma yɛntuma mfa nsie ne nti sɛ adwuma sɛe a na nam sɛ na dan ne dan nyinaa yɛtɔ mpaboa yɛtɔ ntaadeɛ yɛtɔ nneɛma ɛwɔ no sɛ sika no ma na de ayɛ mmaatwe me nuam no yɛnhwɛ ɔbaa yi na yɛnsua no nea ɔde asie ɛnɛ n'abusua a ɔdwen ho ɔdwen n'abusua daakye ho na nea ɔdwen sɛ menwene sɛ na meyare a me mma ne me kunu deɛ na ɔmbɛyɛ sɛ madwuma asɛe a me mma ne me kunu deɛ na ɔmbɛyɛ na mpo sɛ Yesu ɛma yɛ na sɛ Nyame ato ne nsa afrɛ me sɛ memmra fie na mekɔ a me mma magye ɔmo akyiri no sɛ ɛna ɔmbɛyɛ nti daa ne da nyina ɔde bibi sie sɛ onni hɔ a ɔde bibi sie sɛ daa ne da nyina ɔbɛdɛn ɔde ne nsa bɛto so nti na ɛmɛyɛ srɛ ne sɛ yɛntimi fa bibi nsie nyɛ daa ne da nyina na ɛsɛ taadeɛ sɛ maame a ɔkyerɛkyerɛ mɔ mɛte aseɛ no ntaadeɛ no koraa bi wɔ a wobɛtumi de adiburo nyamala yie nanso ɔpɛ sɛ ɛtɔ foro yɛ obi wɔ ha kwasira bi ɔpɛ sɛ ɔtɔ atare foforɔ paati bi ɔpɛ sɛ ɔtɔ atare foforɔ ayɛ bi ɔpɛ sɛ ɔtɔ ntoma foforɔ na ntoma no tɔ a ayi dodoɔ sɛ na wobɛkɔ paati dodoɔ sɛ na wobɛkɔ kae ɔma no daakye ɛnyɛ ma ɛnyɛ pɛsɛm nkunya kae wo ne wo kunu no kae wo kunu no nso sɛ wo ne wo kunu deɛ na wobɛyɛ na ɛno na ɛba saa yɛ kunu no nso ani gye yɛn ho ɛyɛ sɛ wotɔ wo kunu no ɔnkasa a wɔ anim no bi a na ɛyɛ ne do bisa wo sɛ wo ne hɔ a wo kunu no ɔbɛhwɛ wo kuro setuma deɛ na woka bisa wo sɛ wo ma da bi ɔmu nso ɔhyɛ ataade mono no wotɔ kɔ no deɛ na ɔmo nso woka na ɔba no so nyini a sɛ na apɛ sɛ ɔsi nyini fa yɛntete yɛbusua no kwan a daakye ɛfɛ sɛ ɔmo tete so na ɛno ɛna ma yɛka sɛ ɔbaa pa yɛka sɛ wofiri abusua pam wo maame tetew na wanwene no yɛmmo abra ɔme nuanom yɛmfa wei nto yɛ akoma so na onyame so mfa so na ɔnhyira yɛn amen amen yo bɛmɛ na sɛ woka verse 20 no a 27 no a ɔsɛ ɔbaa no ɔhwɛ ne fie yie ne kɔne ne ba mu nyinaa kyerɛ sɛ ɔne ɔhwɛ fie ɛnam sɛ ɔyɛ wɔ nyina nti wɔnni aduanefo akwadwerɛ aduane ɛdi aduane pa ɛnɛ mmerɛ nso bɛyɛ dɛ na kristoni ba ɛbɛhwɛ ne fie na ɔnyɛ kwadwerɛ ɛwɔ fie yɛkwa yɛbɛn wɔkɔ adwuma ofiri obi wɔ ha ɔbɔ dɔbɔ obi wɔ hɔ a wɔyɛ se ɛna mma yi kyɛ sɛ nneɛma bebree dɛdɛ na obɛtumi ahwɛ ne fie na ɔnyɛ kwadwofoɔ wɔ ne fie nso so mpɛ sɛ woka biribi kyerɛ akristofoɔ nkanka buronya yi mu a yɛdi wura ase foforɔ mu nneɛma ɛkɔ soɔ ɛsɛ ɔka biribi ɛne kristo ni na maame obɛsi afaale deɛ ɔme nua maanom ne me maamenom sɛ Proverbs chapter 31 yɛ a yɛgu so yi yes ɔbaa no ɔnyɛ kwadwofoɔ ɔbaa no ɔntena ase na ɔnsu ɔbaa no ɔntena ase na ɔnkɔmprenu ɔbaa no ɔma ne bu mfu ɔbaa no ɔnko ntɔkwa ɔbaa no ɔnka sɛ mayɛ aduru tɛn wo so na ɛyɛ sɛ woyɛ ɔbaa no ɔnka sɛ mekɔ adwuma mabrɛ wohu sɛ mabrɛ anaa ọba no nka se kurom ade ono eyie mesome no eyie ọba no nka se ofrigi mu ni a magya ọba nka se mekọ adwuma baaye no ma be no ma firi adwuma be no ma san tusi ho ma timi de adu ni a mekoda ọba no on traffic no hwe na ebusuani nyina akobeto bronyen ne stress ye bronyen yɛmfa abrabɔ sonko suba sonko emra fie ye di bronyen ye ni
basa kasa enye enyina ne akwadwo enoma nyina enye nyina ye di bro nyen ye se afiesie soronko emna fie ho se bro nya dua kwa ne besi fie ho a se konwa kwa ne si fie ho a se fie kura ni fie ho a yemfa yensa fie ho ma fie ho enye soronko na ni nyina mu nso ye ntra fie nkase ye di bro nya nti ye nkwa adwuma labe udi bro nya kwa mbeje o mo labe dana otinu di bro nya kwa mbeje o mo mortgage ana mbeje o rent ntini nyina mu no nso no ye nta se wo busua eye se ye hwe won so ye wo busua ye so mo tena fie ye wo busua ye so mo didi ye wo busua ye so mo nije ye wo busua ye so mo hu se o mo nso e wo maame o mo wo yire ana mo wo nua ba ye wo busua eye ya sede nso se ye hwe won daache ne no na ye di bro nya egba ma hu se ampa anije soronko abafie bro nya ye nije eyin kunumdie enti bro nya wudi kunumdie be na eba abusua no anije be na eba fie o bro nya enye ntokwa o se ka ase no ka metimi ka bi akiro bo ma su metimi ka ma bobi na so yesu otimi mu nti no maja manaka se ye di bro nya ni obi di be ye ofie o no be ka na ofie no yesu nti se wudi u birthday ofie a ukodi ho na odi birthday a o pese obi abeko ho aka se birthday a se obi ama abeko o pese obi de aye to abeba o pese obi de kasa na ba o pese ni na ye adije no ma bro je so ye di ade nkwan bro nya no ba bi a obi a no enye adije na nhye onu yakopon edi animonyam amen Amen. You never man pacho was sick. There's said, you know, it's all can be or sick. Also, why na die na an fair a who dear. No about swear didn't. And na ibe na ye. Only ibe na ye. It's all can which them ma a dear for. Etie afechire sen we were saying yo me yabane meti afi ha no se we de koma bebiri koma minum nwa me ma no me ba ma no so eni pa hwa ne wani waso but unyame ehwe ne wakomam ti so to aso a o se ye ma ye ni waso e na adai na wiase afede te se esre efefe so fefefe awia boso ana ahye ade be kina hu ne biem ameka kodua kwa de ka ebon aka ese ehu edu for anya nyina ye fefefe no pia bonte na hu nua ne bia hu sesite ye de ba abra ma wo kire ye nse se ye kware a e ma ye hwe otentene ne kese ebi ka se me pene wa ko school me pene wa doctor me pede we se o tim sere dira da mesim edwere etni betutu so di na ho fe na wale no na se nyame amwa no nya ase na ni etwa se na danta ne na danta nti na ade wale no no nya ase na ni etwa ne na ni firi wa adanta no so akọ ne se na ade ne sidie nti na wo de ne nante a idu ba bi anipa ntime nsere se na be na mmom ye manie onyame adom ne ho adwane no onyame asem tiri mu onyame ma eno ene de amije eba busua no ye di bro nyen ye be di bro nyen ne ebe bi a ye mfa ye ma onyame hwe ne eye onyame hwe ye hwe ne onyame sisie enye ne nipa nyina to enye ne nipa nyina ye na se nipa nyina ye nipa nyina to a onyame so sesen se nipa nyina ka nipa nyina ye a onyame so sesen minya ba se wonafo mari nyina adwuma wate se obi ase okoya bisi aho se na onyame so se mi we a eya na ntofo ne se asem bi ala mekano azi bi ala meye enka ese mi bisa se ebe ye Yesu fe ye bisa sa de bi ebe nyame fe ana na ye nkase obi ye
we are say ye America ye ko America dey say na heaven no so say ni na bitwe mako ti go fun kwa kan deposit favor deceptive beauty is vain woman that fear the law shall be praised aho phenomenon ni na bitwe mako na mo ba nyamso wo mu no ona nkurubie na ni die ni nhira ni ye bi fira ba minua mai manam ye sempa saa so na ye nyua manam no so no ebema a osuro nyankopon ebema onyame honhom pede so enye na oya graduate enye na oya doctor enye se nipa no minua ma so ote o platform ote abonten o ye dia ben nyame ho timi mu a enna mu aye nhira eno sunturo asumboni eno empraf eni akiri eno entokwani osuro ni nyankopon ti ade bi obia no odinani tu onyankopon so amen amen yomi abema mra yedi yadwumadi ba wieye edi afutu na obetu Kristofo ma wafo na mpomaba wa sabre Kristo nya imu ye ba ware edi afutu na ade be ma nkanka sabre nya imu yo minua manom de nyame asundue sanchiam biem na ne meka ne se ade bia wo ye na so ma nyame di wanim kan a ekukuo die ebi nkan da biara da se wo de wasem ma nyankopon a onyame sesa no ye ne yi ma awade onyame na hihye na so onyame ma okuna o ma okumpa ekroma ebi bebre di age ato mu mfie wo se afi de manware ebe se minuanom so onyame che okuna emfa ho afi ato afwem so onyame che wo yera emfa ho afi atwem minuanom bro ye ma obi mfa tofi bi ana ateche bi enti ema entu mirika se ekoware no ye fa ho ntu nyankopon so na onyame a onim ne ma no ni eye ma ne ma o se ye misa ye kwara no onim dada do onyame so a ofa adibia ofa de bone e ma ne ma o se ye numpo ye nam sampo se ma bisa ye go ne fa bo ma wa medo san na aya ni twen honhom me me so ne se ye nya twen honhom ne afa ya ntu nyakopon so do onyame ye nhira bro nya ye bedi nso ye nkai se onyame na tom ana no mienu afia kwa beto ye na onyame ma afia beto ye na ye fa ye yire na ase nti se wo nkwa asore wa temene se wo nkwa asore a afi na dum na so tumirika na se wo kwa asore so na wo Georgia ba bia na wo nkwa asore a mianom fa ho kodwen Christ ken na onyame nhira emra so na wonya ntete na no na obetima ka se menso ya wo me foforo na no na so wo de radio no mo bi wotima ka se menso me ya wo foforo ba na se na waye no ya me se so wa so ndem so kan ya ho so na no ye sum so a bisa ho se ampa waye wo foforo na se ni pin na ka na wo ka bi onyame nhira no mi no bro nyan mu on kan ho no ma na dom emra so na ya koma so ade bia no aye nsanya nka ye no onye mfa show ni yakopon dren mu nyam na afese se essential na ka se afise du nyame ye ma mi ni binya ba edase amen amen nya be mam da ye na futuo be nso so na ade be ma atiefo a omuti ye yo miyanom samle se afie na wode wo waba wode wa fiti no ato afoforo radio so a ne meka kire on se afoforo radio de ye wade aye ne meka biem so se erin che obode yakopo be pie e wona mu enyamu ne ekoso wiase nyina da adi se enche ademfa no ebeba ema obi na da se ya ka che ebeba ka bom dada wunti ena na Yesu nyama se wate na sakra wadre na wunni etra eni ho maw na ena se kire ni ho mam no mienu nti adum mra ese de yam hwehwe
etio nyame ase so kan ye 2 Peter chapter 3 verse 2 say na esoro di kukurudu ebetwe na sase na sube nane na sase nane ajapade a wo pagu wo no ehemfa ene beka miyanom enyame eto ne safro na enwumre ose bra no bejo bra oje ayarefo oje ahafo oje adumayefo wunti ena yesu ba bewu sani gwafie wuo no wunti na ne dai ye kai na woda no di se ne dai ye kai yesu awoda kai se oto ne safro na se sawa bravo na unyame nso inshira amen amen you mama edasi ene di dwumadi ebe wieye se de da ye no ye wi a ebisa dwom na ema na otuso wachire omo a ye moma wo tie da fi biem se ye fro nso ma oba dwumadi esu na be ye nhira e de amatiefuo nyina ewo nyansa asemu a waka ne nim se wo mo a ye tie bia no bia de bi bebo ne ntoma no waka so wan tehwe kura no obeka se urade efre me wo hwehwe me urade se me mra urade wo ne pebi di man fi se enche ne urade aba nti na ye meka ne se wi a adwuma ye bebo ye winiba youth choir fo ne to dwom no ti me pese obusa e ma wo kwa busa wo mo a opese wo mutie bie na blonya fi na ye wo blonyam na omso de sepe wo mo ho na mo wo mo aniji ti busa bi ma wo dofo bia yo ene na bisa ni mamia ayame ameyere Alice mamia bisa ayame ba Lydia Lisa Kellen Carlin and Latoya ene mia minu ya ba me onko bia me wo kurom ha na maame afiri mu e na no fi dei e minu ya ba Josephine bisa nyumi so dia ma no se ontie nyum bi no fa te kire na wure so unyame unimi oye bisa ma aye mate so safo Christ akimfo nyina bisa ma yeso na bisa ma Ghana fo nyina se abatu emu nyina chi no omatima tra se maame ba akoma na omudi asudi atremo na me kala makana sen bisa maame a so me maame na yimire me no kasa se osutie nyum bi na bisa ma aye ketika so aye Joseph brother Joseph enemia minu ya ba osanya me ba Karen so no so Karen Mrs. Karen and so on sunti enyum bi amen amen you yedas mi abe mami da wasi biem ye ton safre wo na ba yenim se enso ha nyame adum emesemoni nim se ye ton sabre efre wo ahobrasiem wo beje ya nonkra no aba na ne ya bedi dwumadi amatiefu a wo mu tie enkankan ma ya wade esei ene ye ni a ye wo mu a ye ntimi nka ene ye ni a ye bre mu nsusu no ye nyina afa ba wo ne de asiesie ye ne ya na efa bebi so koma ma ye de asiesie ye ho ama ya wade ayeye na me kan se tiefu a ene de mutie ye nyina no bidi nyame damase na dwum so ekoma mu nyina tiefu a efiri se ye hye dwumadie ya fie ye ni mo di dwuma ebi wo Ghana ye tie ebi free Ghana bai ye ni sister Harriet esante wo ho atie bi me se wo ba besra ye wo ba ya ye ka kire no odi wo se yo oba la yi so ani ye bedi dwumadie ye ni aba wo Garawe won so bai ye sister Tina kese enipa bebre ye to nsafre ye ka ya no mdi wo se ayo muntie dwumu yi bi na mumfa nsape me ho bra gef mensa na anu yi anu no ne rensu si echira na wale yeso onso ye bedi a wonso di dwumadi eso chefra ma me Sofia Julie Watson munyina muntie bi na Mr. and Mrs. Joseph isifu ansa
Nyame Shram, Musumra, Yeko, Muntiebi, na isi for Ansa sisters, a what Ghana, Rebecca knew Nianum, Munamanana, Mr. and Mrs. Rebecca, and Sufua, Munra, Muntiebi, Nabro, from Tichum from Sapamo, said the Nanakayan, they say, I told about the Nigia back, Timuntia Junamoni, Mamma, in the Bruni, and Moby, and Yaro. A common Bussian, Nara, me banning and Nana Ghana, me manum Nara, baby so Angola, Mamma, or her TV. I bet call landing on TV. A Bussian, my dolphin, I tell the king, madam, yea. I mean, Shramu be blue, Moon TV, Namon French chum, Nasi, blue, you know, the ye Shrama. Me, I can't say to you for the moon and I and Niminia Berman, Casano. O my own boy, o my own put a point. There was say, or bow ye, you beside me say a Christopher, may you cry. No, blue a dear was say, yea, if you saw a barn or so a barn and some mobile for near you were saying, honey, I will see a year being year, your mammy Sarah, or your catcher will cry Abraham. Ya me nam sunti sha ajapade kese a efiri mu ba ya na ye nso so ye asefo bi tisia ma me sera na ye bi na beboa wo ama wawade ayeye na ndisa ne se oba no ne ofira wo kuro ne na busua ntoma tini enim wo ni kuro no o ma ye hu se nam die ema ye ka si obi fra ni okuntu ma no na nyanto manko awo oso obedu wo ani ni ye ni sunu ne banti no okuru kwa djuma ko mpese obefie ka no nkokora nti oh no ade double so ahu ema mumi asisa yesu ban bi ema mumi na ye okuru okwa djuma no oba onfe ni gie mrefie yenso ni gie nhia no kwan ono eni awade no na so okuru oh obohono arengi fie kura na obusa me ba no asuma ho ame aba okasa ani wasiyo mateda obefie osu ani e kakra meba na tese bibi wo ho wosi ye ntie su ba bi ama ye manu nsoso no omsoso afebi nti so wukuru kwa djuma no wa ma ya busa ho sa aden na bibi wo ho ti ye maso due mrefie o so wototo sre Christopher ma se yenye fronko Kristo ni ba wo se gabo da ye ni wiasefo ntem ye hu se wo ye Kristo ni wo ye wiaseni ye de ye ni wiasefo na ato abom wiasefo wo se ma wade wo si sen ye kan hu se ye ko bi sare ye pedio o hura ma ne pa wa wade mu a ke ye ma me sera nso ni nyina mu no bre no ho ase akosi se boso ne ba mu tino odi ma me sera wo se odi ma me sera ye ntumfato hu te Kristo ni ba na Kristo ni ma me ana obi a donye wo ware ne ka hu se mpanifo se aware ne kwa aware ti no me nyina mu obi wo wa ya amene ye no me nyina ne wo se ye na ye so kokora wo wawadi ni wawadi be ye yie na bisa nse wo ba ne so ono ankasa no osiesie no ho kama o ye bibia me hu se ampa oyoba enkanka bronye ye be wure mu ne no ma bebre asori ne osi ane ni kwasi ye hye no ma bia emfate Kristo ni ba wo bi kura na wo sa akota da bi onua shataria efata na frantoma eyese de mekaye ne nwiasefo sa asonto na so akwako ginam na wo sabi ne yewe na wo ye bi hu le na da bi Kristo ni ba da bi yesonko na ate wona sa wo ba hu o se ama me na to na ma me nie Kristofo mo fase mu yi o mu ntie bi enye da na ebe ka so no so ye Kristo ni enka kra ne aka ne no so okọ Methodist Christ the King wo ye meku na aso penihwe ne wo ye wo gu asafu n'animu ase wo gu ukro wo manu animu ase yenye soronko kra ma obi nso hwe ye ho ni wo nsua bi eni nyina me betimi aya
mpaebɔ na bisa nse ɔbaa no ɔnwere no a ɔnkasa basa obu no ho ɔfɛre no adeɛ nso so obie n'ano a nyansɛm na bisa nse nti ne ɔbaa no ɔyinvesti anaasɛ osiewu ɛwɔ sɛ kristofoɔ mmaa saa mo yi a yɛkɔ bi kwan bɛn na ɛbɛfa so a yɛn nso so yɛn spend a lot ɔse mmaa yɛnsie bi o fi sɛ wɔkyerɛ ni wɔ n'ade n'ahɔ wɔn obi wɔ hɔ a nneɛma ɛwɔ wotumi wo sɛ nneɛma ɛwɔ bi papapapapa nso wɔkura ama ne bi a anaa wantɔ bi a ne yɛgyina lanso ne ɔda wɔ lanso ne yɛyɛ sɛ online ɛna bi kura wɔ hɔ a wɔtɔ ɛbɛyɛ 10 years ne yɛntaa no ho da te da bi a ɛtɔ gu mu ɛdɔɔso wosie na anaade yɛ investment fa wobɛkɔ school fa yɛ investment wɔ wo ma nom ho fa yɛ biribi wɔsi susu biribi pa na hodeɛ no ɛdɔɔso ntoma no yɛ mpam onua wowɔ ntoma ntɔ bi wate wowɔ mpaboa bi wɔ a wɔsi obi kɔ ɔde ahyɛ baako obi kɔ mfa nhyɛ da sudaa ne ɛtɔ baage akɛseɛ tɔ mpaboa 300 baage 300 na sɔre a wosi ahia me na wɔn nyinaa mo dwene na wɔ bi wɔ hɔ a nti baage no ekuta wɔ bi baa bɛka kyerɛ sɛ baage no kuta a yɛakyɛ tɔtwene nipa korɔkorɔ a wɔ nsuo no watɔ bi ama yɛmmea nhwɛ yɛ asetena mu yie ɛkwan yɛ fa so a yɛsie sika ne yɛmmoa sika mfa mmoa fie ne yɛhwɛ fie ne yɛfie a nyɛ broken wo sɛdeɛ ɔka wɔ sɛ daakye sɛ wonni hɔ a na wode totoo hɔ yɛ ɔba no nkala no ɔmo ani ntɛ fi sɛ maame siesie yɛkyi ɔsɛ mmarima nso yɛyɛ ne nyinaa yɛ a mo nso mo mpia yɛ bi yɛnka hu sɛ yɛspɛnde a yɛnka yɛkuru ne yɛ ma nom ɔbaa wo nko ansiesie wo ho o na tobi ma wo kuru tobi ma wo ma no wɔn nyinaa ho yɛ fa a yɛbɛbɔ mu din yɛbɔ odin a yɛyɛ wo nko ɛnyɛ ma kasɛ me kuru adom yɛ a momfa anidie aseda nhyira ne bi ma mmarima no wa mbisa no sɛ ɔbaa no 27 no ɔbaa no oni akwadwerɛ di a ne nam so onim adwuma yɛde ne nsa yɛ adwuma wɔhwɛ fie ne nti no oni akwadwerɛ di a ne nemmerɛ mu mmaa yi nkanka mmerɛ a yɛkɔ buronien ɛna adwuma na sei no yɛnyɛ ne dɛn na ɔse a yɛ nokorɛ ɔbaa no oni akwadwerɛ di a ne nso so ɔyɛ adwuma ɔbaa nso so no ne bu ntaa mfu ɔnyɛ pɛsɛmi nkuminya ɔnyɛ akwadwerɛ korakorakorakorakora ɔyɛ adeɛ ne nyinaa mu nso so no kɔ adwuma ɔsɔ wo kɔ adwuma mfa efiade yɔ anywhere my skills na wankɔ adwuma a wobɛyɛ dɛn na abɛtua bills ne nso so bie ɛnɛ America bills ɛnte sɛ dan na abɛtumi akɔka kyerɛ fie abosom wɔ deɛ fa na efam na next month na bɛtua fi sɛ yɛwɔ buro nyam mɛtotɔ mba nneɛma wanhwɛ yɛgye wo nneɛma agu fam nti mmoa mu kunu nom yɛadwuma na ade bi aboa wo kunu ne watumi ahwɛ fie na yɛnka hu sɛ wo ɔbaa na ne o yɛn nyinaa firi abusuam te sɛ woyɛ biribi a woyɛ biribi kɔ abusuam no ayɛ biribi akɔ bɛrima no abusuam ɔna di anigyeɛ ɛkoro yɛ wɔdɔ awareɛ mu anigyeɛ nte aseɛ ɛba wo fie wɔse ma mo nko sɛ moyɛ bi na moma no woyɛ bi a nkwadaa nte hɔ a na ɔmo nhwɛ wo daakye ɔde bɛkɔ awadeɛ nti na progress yi a yɛsua nso so mabusɛ mu ɔka kyerɛ yɛ sɛ yɛde te mmɔfra no kwampa a wɔn mfa soɔ na kwampa a yɛmfa tete wɔn mfa soɔ no sɛ wo maame no wobɛsɛte example wɔ no mu kasa bɛyɛ de bɛyɛ hwɛ wobɛtete wo ba nyansa kwan so nyamesuo kwan so ɛnyɛ yɛyɛ no sɛ daa no wɔ papa ɛko ada ahwie woyɛ sɛ nya akwadaa no wasua bi wɔn nso de kɔ awadeɛ da biara so wosɛ oni suban mfɛ nkosia daabi kristofoɔ ma moma no nso ayi adworɔ no yɛde clinic no ɛnyɛ tablet a yɛnom na mmom yɛ bible mu tablet
na yenum yesua na yede toto ye ho na yede twe ye ho firi no ma bi ho na yede siesie ya wade am ya wade ayi mesi so onia wala yisu na wutie bi na obesesa wa wade wukuru betena se ahwe wa maka se adoa ene de na mi nhuni me yira adoa na ne de wasesa se yesi ye miwura ofra no kra miwura atse yes be ye betimi aye o si e be minia be ma ne ka so si e betimi aye o ka Philippi anoma no si e betimi aye e wo Christian wo hye dinti I can do all things e betimi aye o si e di good for me ya practice e fe good for me nsia e be ye amaye wade aye oni adofo ti afi na wo ba so ye wie mbo na de ti apopo ni bi ye be san bo ama ayi na busa ni se ahun ofe o si o so wa ye na ada ahun ofe ye huhudie na o ti so wo oba ana be ma udi ahun ofe chi na aware a na so wo ire nyame ane wa dom na so ne na ba akutwa ana ne saba odi dem a be ye ne dem ti no ska ye ni ahun ofe chi wa ye huhudie o kan brofo na o si meaning ewudio enfahwe ma obi wo ha na ho ofefi ni ti kosi ni na so nso na onim ye ejare bu onim jare spray ya nti da bia na no bon ahụ ofe ye na ada na emom oba wo su awurade na odo awurade no oni yeyi na ye nti ma wa ho ofe nware wo na de obekwa aba na mo ho ofe no na wo jo nsanzo so ya ade wo sesem wo ye fie ye wo ye ukuru ye wo siesie wa busia wo siesie ukuru busia ye kanfo wa ukuru nkumafo nso ne ye kanfo bi enye wo nko outside obabi wo wa afi kura ji onim okuru fie na seti ase na se be mate ase so onfo mo nye yo ndi ni nyina wo preko no nko ani fie wo ye se nye onyame wo nhiraw ka wu si obi na wo no na wo ware nti so de bi koma o papa no ma me ne ka wa nsenom na ye wo mbisa wo be ma nso de bi ko ofie ne ka wo nsenom na so koma wo yire no abusuafo obi ka ne ka kase na ye ma me ye de ache akoko na odi akoma no ene bi ni ho sa de owo bi a nse bi ko e be ye nhira ama ofie ayi wo si ni mo Kristo ni ba na awurade asem entina wo mu ti awurade asem so wo fa masem to so fa masem na ntimasem mu a wo se ade bi abaye ntimi ni abaye ma no to dum wo se ade bi ara o yem e wo se obusa Kristo se to awurade be ye wo se mbusa ne se ndi ye wo mu ndi obey enye bebre ten wodi tu Kristo fo maafo nkanka akwanya yi ayewo mu ati enfa ye we nhawurade mu amenye ntua me kakra wa wadie sisi nsenya de ehire na na ye godu ni mo yenka se onyame na dum ni enfa se da mewurade ti wo dabro nya wani agye nso dawurade asibi dawurade ase de ye shirama mbisa nse de afutuo no de matiefo mra watu awarefo ne Kristofo maafu de afutuo na wo de tu na so etiefo amuti awo foforo ma radio eye pa mu nkoso tie radio no ye mom awurade frɛ yɛn ɔka 2 Peter 3 onua kenkan wɔ na abehu frɛ awurade frɛ yɛn nkyɛ bia na awurade aba sɛ awurade pia ɔte sɛ ɔwɔ fie o wo abɔnten da ne hefa na abɛfa yɛmfa nte sa yɛabrabɔ fisa awade yɛ biribi a ɛho hia nti ɛwɔ Bible mu wobɛyɛ nɔɔma nyinaa yie na wawade anyi a wanhwɛ yie a wobɛka akyi nti awurade wɔfrɛ yɛn nti yɛmmra tinimane ebisa adwom wie tiefo na ha na yɛde adwumadie ni besie sɛ yɛnya mepɛ na da sɛ na yɛhyia a yɛde foforɔ nso bɛba
on de ne bro nya mu o na ma bon kwa papa mo yiyi mo nsa no ama mu kunu de mo nya bi da afi mo nya bi da ma mo mfa mo ho so nka mo kunu no okan na se wokọ wa no aduane ama no obi kọ no aduane ma no obi serve no ena odi akụkọ ya nkrakra oche odi akụkọ ya nkatikwan oche odi akụkọ ya benkwan oche na odi laye nsiom na odi ayi no system akola bi be se ye system o system na be ma ni di ti kese woni so a mini awa wadi egu nkase wodi aduro wo oba ha odi nnan aduane o ma ni bi ni oba ho a obu afu ono kasa a wonti wani mu ma no na oba adwo anse meti oba me nche na me nsabe da na we na me nse fasa no wo woni kura na abedi die o nhwe ma te kakra se na no a o mfa ho se me ya brewa ukuru obeka me so ti munhia bibi na ma obi anyem na se menyu aduane mani di na me krokro na ye ne dembubu ne mo re na me ni di agora ma se na me mfa ma no also ka ho bi na magro ne ye de ote ba akudi ye no awaka me so wote wa na adi nam na odi me bukuru kwa adwo so no aye nya duro na mo ye kasa de eya ho brase eya ho ho a eye wodo na me ma ekom so nne ne esoro ne fom no ko ne ma na duane di ojare ana me yare oba ya sedi adwo ni bi ninu o ti bro nya yimu e ma wukuru nkwa abonte ne ntina fie wapo adwuma ba no ene ne ntina fie musa munni mo ho nkomo di anko ye ni di ekoye na mo amasosa monno di ane mon to dum be ene ne ntina siti di ane bi sha na no munni do ne be mama wadi ayeye yesa oka wo se wono ti wo ne yiri wo otia ti wo hu wo ba bi a wo otia ma no emfa no ono otsi na sie de na yire yema no tuji ana be ka se na na yire aye ni senya obo akonya ne hwe eye na botre ene ahobrase eni titi aye titi ni fipa mu nti no o bonkumi ni fa wo fa onyina sa na wo se Christopher ma ye na ma ya wade aye yi o bro nya ne de akwa fifufuro ma akwawie onya mi won hia mu nyina won kamo ho ewo jumedi aye die se munya daji tie na mo fem so ma brabo mo amowo ga na mo tie mo amowo amoka member bibia le ni asenyina mo tie so awade anya sesa nle no awade be ye bi eye enye sa de biara da na me kanisa me metiefu nyina finshi apa afisa abre ni e wa ho de ni eto aso e wo Yesu din amen.